बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा नमक कपड़े में बांधकर घर में इस जगह पर लटका दें, उसके बाद फिर मौजज़े ही मौजज़े होंगे। ऐसे ऐसे मौजज़े आपको देखने को मिलेंगे कि हर बंदा कमेंट में आकर मुझे शुक्रिया बोलेगा। दोस्तों, नमक हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, खानों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं और नमक के बगैर खाने का जो जायका होता है वो बहुत ही फीका होता है। खाने के अंदर जितनी भी रौनकें होती हैं, जितने भी जायके होते हैं, वो नमक के साथ ही बनते हैं। नमक हमारे किचन में, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही खास तोहफा है, एक अल्लाह की बहुत ही खास नेमत है, एक बहुत ही खास चीज है। जिन घरों में नमक का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है या जिन घरों में नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो सब लोग आज थोड़ा सा नमक लेकर ये अमल कर लेना, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके 5 बड़े फायदे, 5 बड़े मौजज़ात बताऊंगा। उसके बाद आपको इसका पूरा तरीका बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी। आज के इस अमल का जो पहले नंबर पर सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि कर्ज से निजात मिल जाएगी। मेरे जो भाई, मेरी जो बहनें अपने घरों में कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, इतनी महंगाई के दौर में, इतने नाजुक दौर में जो लोग बहुत ज्यादा मकरूज हैं और चाहते हैं कि उनका गैबी तरीके से कर्ज उतर जाए, कर्ज से निजात मिल जाए, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से इतने बड़े असबाब पैदा होंगे, ऐसे ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि सारे का सारा कर्ज उतर जाएगा, कर्ज से निजात मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर इसका जो बड़ा फायदा है वो ये है कि सैलरी में इजाफा। जिन भाइयों, जिन बहनों, जिन दोस्तों की सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा, जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी तनख्वाह में बरकत पैदा फरमा दें, जो लोग सालों साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन सैलरी में इजाफे होने का नाम नहीं ले रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही, एक ही जगह पर अटके हुए हैं, वो ये अमल करके देख लें, उनकी सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा, उनकी नौकरी में भी प्रमोशन हो जाएगी और वो तनख्वाह में इजाफे को देखकर खुद भी खुश होंगे और अपने घर वालों को भी खुश होते हुए देखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर घर से नहुसत खत्म हो जाएगी, बरकत ही बरकत आ जाएगी। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे घर से बेबरकती नहीं जा रही, हमारे घर में हद से ज्यादा बेबरकती है, नहुसत है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई जादू टोना करवा दिया हो, किसी ने तावीज करवा दिए होंगे, जिसकी वजह से हमारे घर में नहुसत ही नहुसत पैदा हो रही है। जो भी काम शुरू करते हैं उसको नजर लग जाती है, जो भी काम शुरू करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए भी आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है। चौथे नंबर पर आपका घर जन्नत जैसा बन जाएगा, घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जिन मियाँ बीवी में हर वक्त नाराजगी रहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, उनमें प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगा। घर वालों में इतना इत्तेफाक पैदा होगा, एक दूसरे को जी जी करके बुलाएंगे, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ बुलाएंगे और हर तरह की नाराजगी खत्म हो जाएगी। और आखिरी नंबर पर जो 5वां इसका बड़ा फायदा है वो ये है कि जिनके घर खाली हो चुके हैं रिस्क और दौलत से, जिनकी जेबें रिस्क और दौलत से खाली हो चुकी हैं, उनके घर में रिस्क आ जाएगा, उनके घर में दौलत आ जाएगी, किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जितने पैसों की, जितने रिस्क की आपको जरूरत होगी, इस अमल की बरकत से वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके इतने फायदे हैं, इतने बड़े मौजज़ात हैं कि जब आप इस अमल को करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। अमल का जो पूरा तरीका है वो नोट फरमा लें। नमक हर घर में मौजूद होता है। आप लोगों ने एक कपड़ा लेना है, कोशिश करें कि कपड़ा साफ सुथरा हो, फटा पुराना ना हो, मैला ना हो, एक साफ सुथरा कोशिश करें। अगर लाल रंग का कपड़ा मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फटा पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और मुट्ठी भरकर थोड़ा सा नमक ले लेना है, अपने किचन से ही उठा लें, थोड़ा सा नमक ले लें। अब आपने अपनी मुट्ठी के ऊपर, अपनी हथेली के ऊपर नमक को रखना है और उस पर एक मर्तबा सूरा कौसर पढ़नी है। सूरा कौसर सबको आती है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। एक मर्तबा सूरा कौसर पढ़ें और एक बार सूरा इखलास पढ़ें, वो भी सबको आती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरा इखलास भी सबको आती है, एक मर्तबा वो पढ़ लें।
اور اس کے بعد ایک ایک مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک ہیں یا کبیرو یا وارثو، اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک ہیں، ایک ایک مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے، یا کبیرو یا وارثو۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو ہتھیلی میں جو آپ نے نمک لے رکھا ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اس نمک کو لال رنگ کے کپڑے کے اوپر رکھ کر اچھی طرح سے اس کو لپیٹ دینا ہے۔ اس نمک کو لال رنگ کے کپڑے میں باندھ دینا ہے اور باندھ کر گھر میں آپ لوگوں نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، جہاں آپ کا زیور، آپ کے پیسے، آپ کی قیمتی اشیاء پڑی ہوتی ہیں، وہ چیزیں آپ کی الماری کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ الماری ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، کپڑوں والی الماری ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ آپ نے اس لال رنگ کے کپڑے میں وہ نمک لپیٹ کر اس کو اچھی طرح سے باندھ دیں اور گھر میں آپ کے جو الماری ہے وہاں پر آپ نے اس کپڑے کو، اس نمک کو باندھ کر لٹکا دینا ہے۔ ہر دوسرے دن آپ نے وہ نمک اتارنا ہے اور یہ دوبارہ ایک ایک مرتبہ عمل پڑھ کر سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور اللہ پاک کے دو اسم مبارک پڑھ کر اس بندے ہوئے نمک پر پھونک مارنی ہے اور دوبارہ اس کو لٹکا دینا ہے۔ ہر دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کر کے دیکھ لیں، آج سے ہی شروع کر کے دیکھ لیں، اس کے ایسے ایسے معجزات آپ کو ملیں گے، ایسے ایسے فائدے ملیں گے، آپ کہیں گے کہ آج سے پہلے یہ عمل ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں، بہنوں، دوستوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بندہ آج کا یہ عمل مس نہ کرے۔ نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تھوڑا سا نمک لینا ہے، اپنی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اپنے کچن سے، اپنے ڈبے سے جہاں پر نمک رکھا ہوا ہے وہاں سے نکال کر اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ لیں اور پھر ایک ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں جو میں نے آپ کو آگے بتایا ہے، اسکرین پر لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور اللہ پاک کے دو اسم مبارک، ان کو پڑھ کر آپ نے اس نمک کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور لال رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں اپنی الماری کے اندر لٹکا دینا ہے۔ دوستو، جن گھروں میں بندشیں ہی بندشیں لگ چکی ہوں، رزق دولت آنے کا نام نہ لے رہا ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، جادو، جنات، سایہ، اس طرح کی جتنی بھی نحوستیں ہوں گی، جتنے بھی ایسے کام ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے، کوئی بھی کام اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ رہا ہوگا، اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر ہی آپ کے گھر میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایسی ایسی طاقتیں آئیں گی کہ ہر طرح کی بے برکتی ختم ہوگی، ہر طرح کی بے روزگاری ختم ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل سب لوگ ضرور کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت سے فائدے پہنچائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔